आजिर प्रसंग होउछि द्वार निकटरे। प्रभुଙ୍କ लोक माने जेतेबेले जणे आसिकी द्वार निकटरे आघात करे आमे तत्पर होई जाई थाओ द्वार खोलिबा पाई। आउ अनेक समय रे द्वार निकटरे शुभ वार्ता आसिकी पहुंची थाए आ अनेक समय रे दुखर वार्ता आसिकी पहुंची थाए। द्वार खोलिकी देखु देखु बेले बेले आनंद रो खबर मिले, बेले बेले दुखर खबर मिले। प्रभुଙ୍କ नामर धन्यवाद हेउ। आसी मु ईश्वरଙ୍କ वाक्यरू आपण मानक सम्मुखरे रखिबाकु चाहे। आमे द्वार निकटरे की प्रकारे निजकु रखिबा दरकार। आसंतु ध्यान निमंते बाहर करिबा प्रकाशित ताहार 3 अध्याय 20 पद केही जणे पढ़िबे। देख आम्भे द्वार निकटरे ठिया होई आघात करूअछु। जदि केही आम्भर स्वर शुणी द्वार फिटाई देब ताहा हेले आम्भे प्रवेश करी ताहा निकटकु जिबु। पुणी आम्भे ताहा सहित भोजन करिबु ओ से आम्भ सहित भोजन करिब। एई स्थान रे लाओदिकिया मंडली रो अवस्था को परमेश्वर सुचाउछंती आउ कहउछंती देख आम्भे द्वार निकटरे ठिया होई आघात करूछु। यह बहुत जनाशुना पद अटे, बहुत फैमिलियर, बहुत सुपरिचित पद अटे। आओ प्रभु जीशु ख्रीस्ट द्वार निकटरे ठिया होइछंती। प्रभुଙ୍କ लोक माने से द्वार निकटरे ठिया होई कि आघात करूछंती। कौन पाई आघात करूछंती? से भितरे आसीबा पाई चाहुछंती। अच्छा, ता माने लाओदिकिया मंडली प्रभु जीशु को बाहर कर देइथिले। मंडली चालीछि, मंडली रे सेवा उपासना वाक्य आराधना सब चालीछि, किंतु प्रभु नाहांती, प्रभु बाहर अछंती। हेले समस्याटी कोन? सेई मंडली से माने भाबुछंती जे आमर बहुत अछि। आमे बेले बेले भाबु नाउ कि आमे बहुत शिखी गलु, आमे बहुत जानी गलु, आमर बहुत अछि। जेउ व्यक्ति पाखरे एई भाव आसी जीवो माने जानी रखो से प्रभु को गेट आउट करी दे पारे। प्रभु को शब्द भलो लागिबो नाही, किक आउट करी देबो। से शब्द भलो लागु नाही, प्रभु को पुणी हाँ आमे करी देई थाओ, आमे करी देई थाओ। लाओदिकिया मंडली प्रभु को बाहर करी देले। गोटे मिनिट मु टिके ओके, प्रेज द लॉर्ड। लाओदिकिया मंडली से माने भाबुछंती कोन? से माने भाबुछंती आमर बहुत अछि। प्रभु कहउछंती तुमे धनी, मोर बहुत संपत्ति अछि, मोहर कौनसी अभाव नाही। से माने भाबुछंती। बेले बेले आमे भाबु नाउ कि मु बहुत वाक्य जानी गली,
मु बहुत सीनियर हे गली, मु बहुत नॉलेजेबल हे गली, मु बहुत एक्सपीरियंस्ड हे गली, मो पाखरे बहुत किछि अनुभव अछि। एहा मिथ्या नुह। लाउदिकिया मंडली से माने भाबुछंती आमर बहुत संपत्ति अछि, संपत्ति थिला। से माने भाबुछंती आमर अभाव नहीं, ताहा सत, किंतु सेमानंकर चिंता भावना भूल थिला। से माने मेटीरियल बा भौतिक संपत्ति को से माने संपत्ति बोली भाबुछंती। से माने स्ट्रक्चरल संपत्ति को बा से माने बाहिक संपत्ति को संपत्ति बोली भाबुछंती। किंतु प्रभु कहउछंती तुम्भे जे दुर्भागा, तुम्भे जे दीनहीन, तुम्भे जे दरिद्र, अंध, ता माने आत्मिक भावरे से माने दुर्भागा ही जाइथिले। ये गोटे गोटे अवस्था को गोटे गोटे कम से कम आधा घंटा घंटाटी समय लागिवो। क्यों मान को दुर्भागा कहा जाए? स्पिरिचुअली क्यों मान को दुर्भागा कहा जाए? जो माने पापरु बाहरी पारंती नहीं से माने दुर्भागा। रोमियो 7 अध्याय 22 पद जदि आमे पढ़िबा, से स्थान रे साधु पाउलो से निज संबंध रे कहउछंती, हाय किपरि दुर्भागा मनुष्य जे मो। 7:24 पढ़ंतु। हाय दुर्भाग्य मनुष्य जे मु, मते एही मृत्युर शरीररू किए उद्धार करिब? किए उद्धार करिब? केतेबेले पाउलो निजको दुर्भागा बोली भाबिले, जेतेबेले से शारीरिक अभिलाष सहित स्ट्रगल करुथिले। प्रभुଙ୍କ लोक माने आजि हेई पारे आमे बाइबलीय ज्ञान रे बढ़ी जाइछु, हेई पारे आमे आराधना करिबा शिखी अछु, हेई पारे आमे प्रचार करिबा शिखी जाइछु, हेई पारे आमे अन्य समस्त टैलेंट रे आमे नैपुण्यता हासिल करियोछु, एक्सपर्ट हेई जाइछु। तथापि जदि आमे अभिलाष सहित जदि आमे स्ट्रगल करूछु, ए सबु टैलेंट थिबा सत्वे हैं आमे दुर्भागा। बेले बेले बयस थाए 60, मन 16 थाए। मो बेले बेले कुहे ए कथाटा, बयस होथिबो 60, मन 16। बेले बेले बयस 70, मन 17। एमिति सबु कार्यकलाप गुड़ाक कौन सामना को आसु नहीं? आसुछि। 60 65 बयस बयसर लोक गोटे 40 वर्षर लोक सहित से विवाह करी पळुछि। यारो भी फैमिली अच्छी, तारो भी फैमिली अच्छी। तो बाइबल एमानंकु दुर्भागा बोली नाम दउछि। पाउलो, even though he was a mighty preacher, यद्यपि से जणे दक्ष प्रचारक, यद्यपि से जणे माइटी हीलर, शक्तिशाली सुस्थकारी सेवक, यद्यपि से जणे बहुत सुनाम प्राप्त आत्मा लाभकारी मंडली स्थापनकारी, यद्यपि तांको गामुछा तांको रुमाल द्वारा शक्ति प्रवाहित होउथिला, तथापि से जे पर्यंत लास्ट ऑफ द फ्लेश शारीरिक अभिलाष रे से बाहरी पारि नाहंती, तहिरु से संघर्ष करुछंती। से कहउछंती मु दुर्भागा। तेबे प्रभु को लोक माने लाउदिकिया मंडली को प्रभु कहउछंती तुमे दुर्भागा। तुमे निजको धनी बोली भाबुछ सिना, तुमे दुर्भागा। मु दुर्भागार गोटे डेफिनेशन आपण मान को कहली, एमान को दुर्भागा बोली कहा जाए जो माने कि पापर स्ट्रगल रु बाहरी नाहंती, जो माने पापर जय पाई पारि नांती पाप उपरे, से माने जेते भी रिचली टैलेंटेड हेउंतु ना काईकी, से मानकर स्वभाव प्रभु दृष्टि दुर्भागापूर्ण स्वभाव। आ प्रभु कहउछंती कोन, तुमे दीनहीन,
ଦିନହୀନ। କିଏ ଦିନହୀନ ଅଟେ? ଯେ ଅଭିଶପ୍ତ ମଣିଷ ଦିନହୀନ ଅଟେ। ତୁମେ ଦରିଦ୍ର, ତୁମେ ଅନ୍ଧ, ତୁମେ ଉଲଙ୍ଗ, ଅନ୍ଧ, ଆଖି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଫାରୁସି ମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଅନ୍ଧ ବୋଲି କହିଲେ। ରେ ଅନ୍ଧ, ଆଗେ 23-27 ପଢନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ। କି ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧତା ଧରିଥିଲା ଫାରୁସି ମାନଙ୍କୁ? ସେଥିରେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦାସମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ସାନ୍ତେ, ଆପଣ କଣ ନିଜ କ୍ଷେତରେ ଭଲ ବିହନ ବୁଣି ନଥିଲେ? ତେବେ ମାଥ୍ୟୁ ବାଳୁକା 23-27 ପଢୁଛନ୍ତି। ହାୟ ଦଣ୍ଡର ହାୟ ପାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରସୀ ମାନେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ସମାଧି ସ୍ୱରୂପ। ତାହା ବାହାରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମୃତମାନଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଓ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଅସୁଚିତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ଫାରୁସି ମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର, ଅନ୍ଧ। 24 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ରେ ଅନ୍ଧ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଶାକୁ ଛାଣୁଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଓଟକୁ ଗିଳୁଥାଅ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 24ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ କହିଲେ, ପୁଣି 26ରେ ଅନ୍ଧ ଫାରୁସି ବୋଲି କହିଲେ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ 17ରେ ରେ ମୂଢ ଓ ଅନ୍ଧ ମାନେ ବୋଲି କହିଲେ। ଆପଣ କେବେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥାଏ। ବାଡି ଧରିଥିବେ, ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଯାଉଥିବେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍! ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଫାରୁସି ମାନେ ଅଣ୍ଡାଳି ହଉଛନ୍ତି, ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟତା କଣ। ଆଜି ଆମେ ଓଡିଶାରେ ଏତେ ଜୁମ୍ ଦେଖୁଛୁ, ଏତେ ଜୁମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖୁଛୁ, ଏତେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ, ଏତେ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ ହଉଛି, ଏତେ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡିଜ ହଉଛି, କନଭେନସନ ହଉଛି, ସଭା ହଉଛି, ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଅନ୍ଧ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଦେବେ, କେତେ ଦୁଃଖର କଥା। ଜଣେ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ ରଖିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଧାର୍ମିକ ଆଦୌ ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ଧୁରନ୍ଧର ପ୍ରଖତ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଫାରୁସି ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଖତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଅନ୍ଧ ବୋଲି କହିଲେ। ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ଧର ବିଭିନ୍ନ ପରିଭାଷା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଦିନହୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଅନ୍ଧ, ଉଲଙ୍ଗ। ଉଲଙ୍ଗ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଅନାଜ୍ଞାବହ। ଆଦମ ହବା ଅନାଜ୍ଞାବହ ହୁଅନ୍ତି, ଉଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ। ଉଲଙ୍ଗ କିଏ ଅଟେ? ବାହିନୀ ଭୂତ ଯାକ ଧରିଛି, ସେ ଉଲଙ୍ଗ। ସେ ଉଲଙ୍ଗ। ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଉଲଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତି। ପାଗଳ ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତି। ତ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିପାରୁନା। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଯେଉଁ ଫେଲୋସିପ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ରିଆଲାଇଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ। ତାମାନେ ଭିତରେ ଏମାନେ ନିଜର ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି, ତାର କାରଣ ଅଛି। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ସେ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି? ପ୍ରକାଶିତ ଯଦି ଆମେ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ,
15 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, 15-16, 3-15-16। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ଜାଣୁ, ତୁମ୍ଭେ ଶୀତଳ ନୁହ କି ଉଷ୍ଣ ହିଁ ନୁହ। ତୁମ୍ଭେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ଣ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ଣ ନ ହୋଇ ଈଷଦୁଷ୍ଣ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଉଦ୍ଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଉଦ୍ଗାର ବୋଲି କହିଲେ ବାନ୍ତି, ବାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ତାହାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖିବା ନା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଆମେ ଯଦି ଈଷଦୁଷ୍ମ ହୋଇକି ରହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦଉଛୁ ମଣ୍ଡଳୀରୁ, ଆମ ଜୀବନରୁ, ଆମ ସଂଗତିରୁ, ଆମ ସହଭାଗିତାରୁ। ଯଦି ଆମେ ଈଷଦୁଷ୍ମ ହେଇକି ରହୁଛେ, ଈଷଦୁଷ୍ମା ଅବସ୍ଥା ଆପେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଯେ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଏ, ବାହାର କରିଦିଏ। ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବାହାରେ ଥାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଈଷଦୁଷ୍ମ ହେବାରୁ ଆମେ ବି ତୁମକୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମକୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାହାରେ ନ ରଖୁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାହାରେ ରଖିଦେବେ। ଏଣୁ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ବି ବାହାରେ ନ ରଖୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଈଷଦୁଷ୍ମ ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ? ମାନେ ଈଷଦୁଷ୍ମ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ନା ଥଣ୍ଡା ନା ଗରମ, ଏପରି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା। ସେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ନାହିଁ କି, ଦେଖ ଆମେ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛୁ। ଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିବା ବୋଲି କହିବା ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ପ୍ରକାଶିତରେ କହିଲେ, ଆମେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ, ଦ୍ୱାର ଖୋଲ, ଭିତରକୁ ଆସିବୁ। ତାମାନେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ହେଁ ଯଦି ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗା, ଅନ୍ଧ, ଈଷଦୁଷ୍ମ, ଦୁଷ୍ଟ, ଅବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତିନୀତିରେ ଖାଲି ମାତିକି ଥିବା, ପ୍ରିଚିଂ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ, ୱର୍ସିପ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ, ପ୍ରିସାଇଡିଂ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ, ହଁ ବଡ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରିଚିଂ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଟେ। ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ, ଆଉ ପ୍ରଚାର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗ୍ରେସରୁ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଗିଫ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ହୁଏତ ଭଲ ୱର୍ସିପ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ପାଇଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଭାବାନ ଅଟନ୍ତି। ଫାରୁସୀ ମାନେ ବି ଥିଲେ, ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ବି ଥିଲା। ଏସବୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଦୁର୍ଭାଗା କାହିଁକି, ଈଷଦୁଷ୍ମ କାହିଁକି, ଅନ୍ଧ କାହିଁକି? ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀର ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜର ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିବା ଶିଖି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା ଶିଖି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ମିଟିଂର, ଚର୍ଚ୍ଚର ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଶିଖି ଯାଉଛୁ, ମ୍ୟୁଜିକ ବଜେଇବା ଶିଖି ଯାଉଛୁ, ପ୍ରଚାର କରିବା ଶିଖି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଶିଖି ଯାଉଛୁ। ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ ଆବାଉଟ ଆୱାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ, ଆୱାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର? କଣ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ? ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତ? ଯାତ୍ରା 33:14 ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ ଶ୍ରୀମୁଖ ତୁମ ସହିତ ଗମନ କରିବ। My presence shall go with thee। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ, ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଚାହାନ୍ତି।
से चाहती कि आमे तांको गुरुत्व देउ, आमे तांको प्राधान्य देउ, आमे तांको बाहर न रखु, आमे तांको इग्नोर न करू। आमे केमती प्रभु को बाहर रखुछु जानिछुंती? आमर खाइबा पई प्रायोरिटी। प्रायोरिटी माने कोन? प्राधान्यता। जलखिया ठीक टाइम रे हबो, भलरे रंधा हबो। लंच ठीक टाइम रे हबो, भलरे रंधा हबो। डिनर ठीक टाइम रे हबो, भलरे रंधा हबो। सोईबा ठीक रे हबो। ता माने ए सब हमर इंपोर्टेंट अटे। प्रार्थना ठीक टाइम रे हबो नै, बाइबल पढ़ा ठीक टाइम रे हबो नै, उपवास ठीक रे हबो नै, सेवा उपासना ठीक रे हबो नै। ता माने आमे प्रभु को बाहर रखिछु, आमे इग्नोर करूछु, आमे ताको गुरुत्व देउ नाउ। आमे बिल्कुल गुरुत्व देउ ना। शुणंतु, जदि कही जूम रे रेगुलर, चर्च रे रेगुलर, प्रीचिंग रे रेगुलर, मो परी स्पीकर हेबारे रेगुलर, डजंट मीन ही इज स्पिरिचुअल। जणे जूम रे रेगुलर हे पारे, जणे चर्च रे रेगुलर हे पारे, जणे प्रचार करिवार रेगुलर हे पारे, केवल ताहार नियमित भावरे पार्टिसिपेशन रो अर्थ नुह से स्वर्ग पाए रेडी हे गला बा से प्रभु को संतुष्ट करूछे। ए सब आमे सिखी जाइछु, कला सिखी जाइछु, आर्ट आर्ट टेक्निक सिखी जाइछु। प्रभु को लोक माने प्रभु चाहुछंती आमे ईशोदुष्म हे कि नर से द्वार निकट रे ठिया आघात करूछंती। भाबी देखो, आपण केबे लाइफ रे फेस करिसंती? आपण घर को आसिले आ बेल मारुछंती, बेल मारुछंती, बेल मारुछंती, घर लोक खोलु नाहंती। ठीक मने पकान जदि केबे हेइथिबो, मो से तो बहुत हिच। थरे कोन हेछि, माँ बापा को पाखरे फोन स्विच ऑफ हे जाइछि, मो पाखरे चाबी नाही, आम घरटा फर्स्ट फ्लोर रे, आउ डाउन फ्लोर रे गेट लॉक हो जाइछि, मो पाखरे चाबी नाही, मो केते खटखट करूछि, केही सुनिबार नाही। वेरी वेरी पेनफुल। ठंडा राति हेइथिबो, राति 12टा गोटे हेउथिबो, शीत पडुथिबो, आपण खटखट करूथिबे, केही सुनिबेनी, केही सुनिबेनी, केही सुनिबेनी। यदि केबे हेइछि तो मने पकांतु। प्रभु जीशु पुणी बाहरे थाई कि आघात करूछंती, और भितरे आमर सब ठीक चलीछि, आमको जोड़ा जोड़ा पसंद, आमर खाइबा टाइम रे होछि, सोइबा टाइम रे होछि, ड्यूटी टाइम रे होछि, आमर मार्केटिंग शॉपिंग टाइम रे होछि, किंतु प्रभु आम जीवन रे सुजोग खोजिबा को चाहुछंती। टिके प्रार्थना भी टाइम रे कर रे बापा, टिके बाइबल भी टाइम रे पढ़े रे, टिके चर्च भी समय रे जा रे, टिके मो सानिध्य रे टिके बस रे। एले प्रभु को आमे सुजोग दउ ना। से द्वार निकट रे अछंती। आज तो सब कथा कहि हबनी, द्वार खोलिले पुणी से भीतर को आसीबे, भोजन करिवे। से भोजन रो रहस्य अछि। केउ भोजन से भोजन करिवे सेटा गोटे बड़ बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा। किंतु से वर्तमान द्वार निकट रे अछंती। प्रभु को लोक माने से नॉक करूछंती। प्रभुଙ୍କର नॉकिंग कोन? एमती से खटखट करूछंती। केमती खटखट करंती? प्रचार द्वारा, कहार शिक्षा द्वारा, कहार काउंसलिंग द्वारा से खटखट करंती। सुन टिके, तुम जीवन रे मोर सुजोग दियो, मते सुजोग दियो, मते प्राधान्यता दियो। आज जदि परिवर्तन आमे हेउ ना, परिवर्तन हुओ। वाक्य द्वारा से जो कथा कहंती, जदि आपण को कहारी प्रचार सुनी, छोट व्यक्ति बा बड़ व्यक्ति, नामी व्यक्ति बा साधारण व्यक्ति, कहारी भी प्रचार सुनी कि जदि आपण को लागुची आजिर वाक्य रे मो हृदय को आघात हैला,
ମତେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ ଏମିତି ଯଦି ଲାଗୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଘାତ ଅଟେ। ଯଦି କାହାର ଗୀତ ଶୁଣିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଆଜିର ଗୀତ ଦ୍ଵାରା ମୋର ଭୁଲ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ମତେ ଭୁଲ ଛାଡିବାକୁ ହେବ, ଏମିତି ମତେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ବହୁତ ପାପ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ପାପ ଛାଡିବା ଦରକାର, ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ତମ ହୃଦୟରେ ଆଘାତ କରି କହୁଛନ୍ତି ପାପ ଛାଡେ, ତାହେଲେ ସେ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଘାତ କରିବା ମାନେ କଣ? ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କାହାରି ସିଙ୍ଗିଂ ଦ୍ଵାରା ଆଘାତ କରନ୍ତି, କାହାରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆଘାତ କରନ୍ତି, କାହାର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା ଆଘାତ କରନ୍ତି, କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ଆଘାତ କରନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ କାହାର ଅନୁଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ଆଘାତ କରନ୍ତି। ସେ ଆଘାତ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଆଘାତ ଶୁଣିକି, ସେ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିକି, ସେ ପ୍ରଚାର ଶୁଣିକି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଦଉ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଉ, ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କରିଦେଉ, ତା ମାନେ ଆମେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଓଡିଆର କଥା ବଡ ବଡ ପରିଚିତ ପୁରୁଣା କଥା, ତୁ ମାଠିବୁ ଯେତେ ମାଠେ ମୁଁ ସେ ଦୋଳପଡା କାଠେ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେତେ ପ୍ରଚାର କରୁଥାଅ, ମୁଁ ତ ସୁଧରିବାର ନା ନେବି। ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଯେତେ ଖଟଖଟ କରୁଥାଅ, ମୁଁ ଜମା ଖୋଲିବିନି। ମୁଁ ପଚାରିବି ନାହିଁ କେତେ ଲୋକ ସିରିଏଲ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସିରିଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ କହିଲେ କୁହ ପଛକେ, ମୁଁ ତ ସିରିଏଲ ଛାଡିବିନି। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆଜିକାଲିର ଯୁବାପିଢି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ଫେସବୁକରେ, ଆଜି ମତେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆସିଲା, ବିଦେଶୀ ସରକାର ୟୁଏସଏ ବା ଇଂଲଣ୍ଡରେ କେସ୍ ହେଇଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ ର ଅନର ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ହେଇଛି କି ତୁମ ସକାଶୁ ପୃଥିବୀର 30% ଲୋକ ବର୍ବାଦ ହଉଛନ୍ତି। ନଗ୍ନ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ବନେଇକି ଦୁନିଆ ବର୍ବାଦ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ସେ ଭିଡିଓ ଲିଙ୍କ ଟା ଦେଇପାରିବି। ଭାରତରେ ବି ସେଟା ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପାପ ଯୋଉମାନେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେତେ ଆଘାତ କର ହୃଦୟରେ, ମୁଁ ତ ବାବା ଖୋଲିବିନି, ଭିତରେ ମୋର ଯାହା ଚାଲିଛି ତାହା ଚାଲୁଥାଉ। ତୁମେ ଯେତେ ଆଘାତ କର। ଆଜିକାଲି କିଛି କିଛି ପୁଅ ଝିଅ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବେ, ପ୍ରଚାର ଶୁଣୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ପିଲାର କଥା ମୁଁ କହିବି, ଅନବିଲିଭେବଲ, ଗୋଟେ ଏତେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଭାବୁଥିଲୁ। ବାଇବଲ ପଢିବା, ଗୀତ ଗାଇବା, ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, ସବୁ 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 ସବୁରେ ଭଲ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଟୋକା ଫାନ୍ଦରେ ପଡିକି ବାୟା ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛି। କଥା କଣ? ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ପ୍ରଭୁ, ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଟେ। କୋଉ ସବୁ? ପ୍ରଚାର କରିବା, ବାଇବଲ ପଢିବା। ଓ ଭଲ ବାଇବଲ ପଢୁଛି, ଆମେ ଭାବି ଦଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ। ନୋ। ଜଣେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇ ଦଉଛି, ଭଲ କଥା। ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରିଚିଂ କରୁଛି, ଭଲ କଥା। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ କି ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତ ପ୍ରଭୁ ଆଘାତ କରନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାର ଭୁଲକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ସେ ଆଘାତ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କାହା ପାଇଁ ଆଜି କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆଘାତ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଘାତ କଲା ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବ ହେଇକି ଆମର ଭୁଲକୁ ଆମେ ଛାଡୁନାହୁଁ, ଆମେ ହିଁ ସେଇ ଲାଉଦିକିଆର ଲୋକେ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖିଦେଇଛୁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଲାଉଦିକିଆର ନାହୁଁ ବୋଲିକି। ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଅନୁଯୋଗ, ଅଭିଯୋଗ, ଶିକ୍ଷା, ଚେତନା ଆଉ
विभिन्न प्रभु को लोक मान द्वारा कहला बेले आपण शुणी शुणिकी मध्य से भूल को छाड़ू नांती ता माने से न करूछंती आमे रेस्पोंड करू ना हो से किछि एक्सपेक्ट करूछंती आमे बिल्कुल ध्यान देउना प्रभु को लोक माने प्रभु द्वार रे न रुहंतु गीत रे आमे ओडिया गीत गोटे शुणिछु ने द्वारे उभा न होई प्रभु भितरे आस गीत तो बढ़िया गीत जीवन रे अनुभव है केबे प्रभु भितरे आस जदि आसीबी बा ए पर्यंत भी प्रभु कहारी को जदि बारंबार आघात करछंती किछि भूल को छाड़िबा पई आपण छाड़िबा द्वारा आपण प्रभु को पई द्वार खोलुछंती प्रभु आसीबे आ जदि से आसी गले से आपण को तृप्त करिवे भोजन द्वारा तृप्ति मिले मो भोजन को आज एक्सप्लेन करिबि नाही यदि प्रभु चाहिए केबे हेबो भोजन द्वारा बल मिले भोजन द्वारा आनंद मिले अच्छा कुह देखी भोजन भितरे एमती को भोजन अच्छी जहा खाइबा द्वारा लोके क्षति पाती सबु भोजन लाभदायक निमंते होई थाए हाँ पथ्यरे रहिबा लोक पई अलगा कथा पथ्यरे रहिबा लोक पई अलगा कथा एठारे पथ्य कथा पड़ी नाही प्रभु पुणी आम सहित भोजन करिवे ता माने से आमको फीड करिबा पई चाहंती आमको बलिष्ठ कराइबा पई चाहंती लिसन केयरफुली प्रभु से पर्यंत आपण को बलवान करिवे नाही से पर्यंत आपण को स्ट्रेंथन करिवे नाही स्ट्रांग करिवे नाही जे जे आपण प्रभुंकर आघात सुनी कि आपण मन परिवर्तन करूनांती पितरंकर गोटिए प्रचार रे 5000 लोक हृदय खोलीदेले द्वार खोलीदेले प्रभु को भीतर स्वागत कले दाऊद पाप करथिले सत नाथन आसिक नॉक कला नाथनकर प्रोफेसी इट वाज ए नॉकिंग आ दाऊद परिवर्तन हेले प्रभु को सुजोग देले निज भूल मानिले पापरु फेरिले आ दाऊद दिन को दिन बलवान हेले आ दाऊद एते बलवान हेले एते 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 आशीर्वाद पाइले दाऊद परी केही पाई नांती आपण सुनिले शॉक्ड हेबे दाऊद परी केही पाई नांती केमती नॉट इवन एब्राहम दाऊद परी मूसा भी पाई नांती एलियो भी पाई नांती दानिएल भी आशीर्वाद पाई नांती दाऊद पाइले कौन पाइले जीसु ख्रीष्ट आसिकी दाऊदों को संतान बोलाइले एलियों को संतान नुह मूसा को संतान नुह दाऊदों को संतान दाऊदों को सिंहासन रे बसिले दाऊदों को कंची पाइले दाऊदों को मूल बोली ख्यात हेले दाऊदों को वंश बोली ख्यात हेले दाऊदों को मूल वंश दाऊदों को वंश दाऊद 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 कौन करदेले दाऊद प्रभु को स्वागत कले प्रभु तांको सहित बसिले दिन को दिन दाऊदों को प्रभु फीड कले ओ भोजन कले बलवान कले दाऊदों को परी केही हेले धार्मिक राजा देखा गले नहीं मु सत्य कहूछि 1995 रे प्रभु मो जीवन रे आघात कले मो प्रभु को सुजोग देली आज प्राय 30 वर्ष हैला प्रभु मते जदि किछि भी बल देइछंती अनुग्रह देइछंती ब्लेसिंग करिछंती प्रभु को पाई द्वार खोलिबा हेतु किंतु एबे भी आहुरी अधिक प्रभु भोजन कराइबा पई चाहंती बल देबा पई चाहंती से द्वार निकट रे रही कि न कला बेले सांगे सांगे खोलिबा को पड़िबो सांगे सांगे खोलिबा दरकार सांगे सांगे अनुताप करिबा दरकार सांगे सांगे अनुजोग आसंते सांगे सांगे मानिबा को पड़िबो फेरिबा को पड़िबो एडा होचे द्वार निकट रे कि आघात से करंती अच्छा द्वार निकट रे जीसु अछंती वेल एंड गुड बहुत बढ़िया कथा से आघात करूछंती प्रति दुनिया रे जेते मीटिंग होउची
जेते रिवाइवल मीटिंग, जेते क्रुसेड, जेते कन्वेंशन, जेते जूम मीटिंग, ये सब मीटिंग प्रभुଙ୍କର नॉकिंग अटे। ओके, प्रभुଙ୍କର नॉकिंग अटे। प्रभु खटखटा रहे, प्रभु खटखटा रहे हैं। ये सारा मीटिंग का मतलब वही होता है, प्रभु खटखटा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, प्रभु खटखटा रहे हैं। ठीक है, अब ये दरवाजे के पास और एक बंदा भी है जी, ये बहुत खतरा है। कौन है? पढ़िए उत्पत्ति 4:7। ସତ୍କର୍ମ କଲେ କି ତୁମ୍ଭେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେବ ନାହିଁ। ସତ୍କର୍ମ ନ କଲେ ପାପ ଦ୍ୱାରରେ ଛକିଥାଏ। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ତାହାର ବାସନା ରହିବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। जरा हिंदी में पढ़िएगा, कोई अगर हिंदी वाले हैं। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी ओ लालसा माय तेरी गॉड, ओर होगी। कहां पर पाप छुपा रहता है? द्वार पर। ओ, ये तो गड़बड़ बात है जी। द्वार पर यीशु मसीह खड़ा हुआ खटखटा रहा है, साथ ही साथ द्वार पर पाप भी खटखटा रहा है, पर वो छुप के बैठा है। वो खटखटाने का तरीका उसका कैसा है? वो ओपनली नहीं खटखटा रहा है, वो छुप के बैठा है। जहां थोड़ा सा मौका मिलेगा वो घुस बैठेगा। अच्छा, भले काम नहीं करने पर पाप द्वार पर छिपा रहता है। ओडियारे लेखा अछि सत्कर्म न कले पाप द्वार रे छकी थाए। ऐसा लिखा है ना? सत्कर्म न कले पाप द्वार रे छकी थाए। अच्छा, ताहले जेते लोक सत्कर्म करंती नाही, तांकर द्वार रे प्रभु नहांती, पाप अच्छे। अच्छा, ए स्थान रे कईन हेबल दुई जन, कैन और हाबिल दो व्यक्ति है। अच्छा, किसने भला काम किया? हाबिल ने। अच्छा, किसने बुरा काम किया? कैन ने। हाबिल के द्वार पर प्रभु है, कैन के द्वार पर पाप है। इस बात को समझने के लिए प्रभु का कृपा चाहिए। भला काम अगर कोई करना नहीं चाहेगा, गौर फरमाइएगा, आपको भला काम करने का ऑप्शन है। ठीक है, गौर से सुनिएगा। हाबिल को, कैन को, दोनों को बलि चढ़ाने का अवसर था, पर हाबिल ने दिल से चढ़ाया और सबसे अच्छा बलिदान चढ़ाया और बड़े हर्ष दिल से चढ़ाया। और कैन ने सबसे अच्छा बलिदान, भेंट नहीं चढ़ाया। तो बुरे काम करने के कारण पाप दरवाजे के पास आके छुप के रहता है। और 7वां पद में लिखा है पाप द्वार पर छुपा हुआ है। आगे वो पाप कहां आ गया जी? वो छुपा हुआ पाप आगे देखिएगा क्या हो गया है, नीचे पढ़िएगा 8। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा
और जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उससे घात किया। घात किया। पाप अगर द्वार पर है ना, ये पाप छुप के रहेगा रहेगा, घात करेगा। ये दोनों भाई के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ए दुई जन भाई को विषय रे टिके बुझिबा पई चेष्टा करंतु। ये दुई जन भाई चर्च गले, फॉर एग्जांपल दुई जन बेदी निकटरे अछंती, दुई जन प्रभु को सेवा दउछंती, प्रभुंकर सेवा करूछंती, प्रभुंकर गौरव करूछंती, प्रभुंकर उपासना करूछंती। जनक पक्षरे प्रभु अछंती, जनक पक्षरे प्रभु नाहंती। जेतेबेले से ठीक रे भूमि उत्पन्न शस्य उत्सर्ग कला नाही, पाप तार जीवन द्वार रे छकी रहिला। जेतेबेले से ईर्षा कला, ए छकी थिबा पाप मर्डर कला। पाप कोडी छकी थाए, आमर स्वभाव रे हेबल भल भाव रे उत्सर्ग कला। ता भितरे ईर्षा नाही, ता भितरे शत्रुता नाही, ता भितरे स्वार्थ नाही, रुष्ट चित्तरे सत्य भाव रे उत्सर्ग कला। प्रभु गौरव पाइले, प्रभु आशीर्वाद कले। आज मध्य हेबलर ना प्रशंसित होते। कईन मनरे ईर्षा कला, भूल कला, कर्म रे भूल कला, ठीक रे उत्सर्ग कला नहीं। विवेकानुसारे सूची हृदय से प्रभु को सेवा कला नहीं, सत्कर्म कला नहीं, पाप छकी थिला। जेतेबेले भितरे ईर्षा हैला, ये पाप सुजोग पाइला। ईर्षा क्रोध कला, क्रोध हत्या कराइला। देखंतु, आप अगर ईर्ष्या करोगे, आपण कहा प्रति ईर्षा करिवे, ईर्षा जदि आसी जाए, ता माने आपणक जीवन द्वार रे पाप छकी बसिथिला, आउ सुजोग पाइगला। एबे मते कुह, आमे केते लोक अछु ईर्षा जमा करूनु? क्रोध अच्छा छाड़, ईर्षा हो नथिबो, आमे सब आत्मिक लोक, ठीक अच्छे। केते लोक आमे रागुनु जमा, जम्मा क्रोध करूनु? जदि आमे रागुछु, जदि आमे क्रोध करूछु, ताहेले आमर द्वार रे प्रभु नाहांती, पाप अछि, शैतान अछि। एणु आजिर मोर प्रसंग, द्वार निकटरे किए अछंती? यदि आपण अरे बापरे कुहनी कुहनी कुहनी, बड़ बड़ वक्ता मानू मु देखी आज्ञा ईर्षा रे कामड़ा कामड़ी हुआर। बड़ बड़ प्रभु लोक मानू मु देखी ना ईर्षा रे कईन परी हेबल को मर्डर करने चेष्टा कर। सत्कर्म न कले पाप द्वार रे छकी थाए, अर्थात ईर्षा कले पाप द्वार रे छकी थाए, क्रोध कले पाप द्वार निकट रे थाए। आ जदि से द्वार निकट रे अछि, आपण क्रोध ईर्षा करूछंती, ताहेले आपणक द्वारा पाप ही हेबो, भलो हेबो नाही। द्वार निकट रे किए अछंती? आमे जीसु को रखिकी जदि द्वार रे से आघात कला बेले जदि द्वार खोलिबा नाही, ताले शैतान तो छकी बसिछि। से कईन ईर्षा को दूर करि पारला नाही, क्रोध को छाड़ी पारला नाही, हत्या करिदेला। आ हत्या करंते से प्रथम नरघातक हैला। आ नरघातक अर्थात शयतान कराइला ए कर्म सबु। एणु करी कईन को पापात्मार संतान बोली कहागला।
ईश्वर संतान केमती पापात्मार संतान है शयतान पाई द्वार खोलीदेला पाप पाई द्वार खोलीदेला पाप भी नॉक करे लिसन केयरफुली आपण मोबाइल जरिया रे आपणकर दुनिया रे प्रतिदिनिया क्रिया कर्म दुनिया रे रंगरस भोगविलास पाप अभिलाष किछि ना किछि एमती विषय गुड़ाक आसे पाप न करे टिके खोले रे बापा तो जीवन रे मु आसीबी टिके सुजोग दे पाप भी आघात करे द्वार निकट रे रही कि से छकी बसे टिके सुजोग पाइले पशिजी बसे प्रभु को लोक माने एणु करी लेखा अछि प्रथम पितर 5:8 रे सिंह प्राय गर्जन करी खोजी बुलुची एफेसियो 4:27 रे शैतान को स्थान दियो नाही से छकी बसुची से खोजी बुलुची कौन से आघात करूनी भाबुचंती गोटिए गोटिए आमे मु आपन को कहूची सुनंतु जोसेफ सामना रे पोटिफर स्त्री आसी कि जहा भी करूथिला कौन थिला ता आघात आघात करूथिला खोली दियो से न करूथिला मते सुजोग दियो पाप करिवा पाई भोग करिवा पाई अभिलाष पूर्ण करिवा पाई आजिकाली दुनिया रे मोबाइल माध्यम रे आउ दुनिया रो एते करप्शन हे जाई छि जे स्थाने स्थाने शैतान छकी बसिछि आउ से मझी मझी रे न करूछि आघात करूछि टिके सुजोग दे दियो एणु करी एफेसियो 4:27 रे इंग्लिश रे बहुत सुंदर लेखा गला डोंट गिव फुट होल्ड टू सैटन फुट होल्ड तार अर्थ शैतान को पुणी पाद रखिबा को स्थान दियो नाही से भी द्वार पाखरे अछि जिसु भी द्वार पाखरे अछंती इट्स अप टू यू टू whom are you opening the doors आपण कहा पाई द्वार खोलिबे से आसीबो प्रभु को नाम धन्यवाद हेउ प्रभु को लोक माने द्वार निकट रे आ गोटे कथा मु कहिबी द्वार निकट रे लूक 7:12 पढ़ंतु द्वार निकट रे गोटे बहुत सुंदर घटना आइछि मृत्यु पराजित हेछि जीवन जने प्राप्त हेछि से नगर द्वार निकटरे उपस्थित हुअन्ते तेरो ताहाकु देखि प्रभु ताहा प्रति द्वारे विगलित होई ताहाकु कहिले क्रोधन कर नहीं 12 13 14 15 16 पढ़िबा दरकार नाही समय हे गला जिसु निजर शिष्य मानक सहित लोक मानक सहित नाइन नगर को जाउछंती नगर द्वार निकटरे भेट हेउची गोटे दल सहित केउ दल कबर स्थान को जाउथिबा गोटे मृत शव को नहीं जाउथिबा दल ता माने मढ़ को नहीं कि दले आसुछंती गोटिए विधवा स्त्री गोटिए पुओ थिला पुओ को हराइछि स्वामी को हराइछि असहाय अवस्था रे से कांदु थिबो से निसहाय ता पछरे चालिबा लोक माने कांदु थिबे मोह सुखी जाइछिबो उदास अवस्था रे गोटिए दल आसुचंती मृत्यु शव को नहीं कि मृत अवस्था को नहीं कि एपटे जीशु आसुचंती मृत्युंजयी पुनरुत्थान जीवन केउठारे भेट हैला द्वार निकटरे भेट हैला द्वार निकटरे भेट हुअन्ते से मृत व्यक्ति पुनर्जीवन पाइला प्रभु जीशु को भेट करिबा लोक केबे भी मृत हेकि रहिबो नाही द्वार निकटरे प्रभु अछंती भेट करंतु जीवन पाइबे एठारे जीशु जीवन रो दाता जीवन कर्ता जीवन स्वयं जीवन आछंती मृत्यु को पराजय कले मु कहबा पई चाहे
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ମୃତ୍ୟୁର ଡର ଶୋକ ଅଶ୍ରୁ ଦୁଃଖ ନେଇକି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ। ସେ ବିଧବାର ଅଶ୍ରୁ ପୋଛି ଦିଆଗଲା, ସେ ବିଧବାର ଦୁଃଖ ସମାପ୍ତ କରି ଦିଆଗଲା, ସେ ବିଧବାର ନୈରାଶ୍ୟତା ଦୂର ହେଇଗଲା, ସେ ବିଧବାର ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା, ଶାନ୍ତି ଆସିଲା, ସୁଖ ଆସିଲା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ନିରାଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି, ରୋଗର ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଯୀଶୁ ସେ ବିଧବାର ଦୁଃଖ ଦୂର କଲେ, ଅଶ୍ରୁ ପୋଛି ଦେଲେ, ତା ମୃତ ପୁଅକୁ ଜୀବନ ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ମୃତାବସ୍ଥାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ମୃତାବସ୍ଥାରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ ଯଦି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଶ୍ରୁ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ନୈରାଶ୍ୟତା ଅଛି, ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ। ମିଟ୍ ୟୋର ଗଡ୍। ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ପୋଛି ଦେବେ। ଆଉ ସେ ଦିନ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କାହିଁକି? ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କଲେ, ଜଣକୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସବୁ କାନ୍ଦିବା ଲୋକ ଆଉ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଶୋକ କରିବା ଲୋକର ଶୋକ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ଲୋକର ଦୁଃଖ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି? ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ପ୍ରେୟର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଜୁମ ରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନୈରାଶ୍ୟତା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ସେ ମୃତକୁ ଦୂର କରିକି ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି, ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରି ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହର୍ଷ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପିତର ଜଣେ ମାତୃ ଗର୍ଭର ଖଞ୍ଜକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ପ୍ରେରିତ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 2, 3, 4, 5। ସୁନ୍ଦର ନାମକ ଦ୍ୱାର ନିକଟ ଜଣେ ଖଞ୍ଜ ଲୋକ ହାତ ମିଶାଇଲା। ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଖାଲି ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଲିସନ କେୟାରଫୁଲି। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସୁସମ୍ପର୍କ ସୁସୌଭାଗିତା ରଖିବା ଦରକାର। ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସେ ସୁନ୍ଦର ନାମକ ଫାଟକରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପିତରଙ୍କ ସହିତ ହସ୍ତ ମିଶାଇ ନଥାନ୍ତା, ତାର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇନଥାନ୍ତା। ତାର ନାମ, ସ୍ଥାନ, କର୍ମ, ରୂପ, ଗୁଣ ସବୁ ବଦଳି ଗଲା। ତାର ନାମ କଣ ଥିଲା? ଭିକାରୀ। ବଦଳିଗଲା ନାମ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତାର କର୍ମ କଣ ଥିଲା? ଭିକ ମାଗିବା। କର୍ମ ବଦଳିଗଲା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଚାରକ ହେଲା। ତାର ରୂପ କିପରି ଥିଲା? ଖଞ୍ଜ। ସେ ସୁସ୍ଥ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଲା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାର ନାମ ବଦଳିଲା, ତାର ସ୍ଥାନ ବଦଳିଲା। ସେ ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ରହିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାଇବଲର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବଦଳି ଯାଇଛି। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ଫେଲୋସିପରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଅନେକଙ୍କର। ମୋର ସ୍ଥାନ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଦୀରେ କେବେ ନଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ସ୍ଥାନ ବଦଳିଲା, ମୋର ନାମ ବଦଳିଲା, ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ବୋଲି ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି। ମୋର ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିଲା, ମୋ କର୍ମ ବଦଳିଲା। ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତକୁ ହାତ ମିଶାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ?
ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇକି ହାତ ମିଶାଇବା କଥା ମୁଁ କହୁନି। ଫେଲୋସିପ୍, ସହଭାଗିତା, ଏକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସମ୍ପର୍କ ଯାହାକି ଆମ ଖଞ୍ଜ ଜୀବନକୁ ଗଢିବ, ନୂଆ ବନାଇବ, ଆମ ଖଞ୍ଜ ଦୁର୍ବଳ ପଙ୍ଗୁ ଜୀବନକୁ ସଜାଡିବ। ଆଜି ରିଭାଇଭାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିଲେ, ଗଢିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଖଞ୍ଜ ପରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସହଭାଗିତାରେ ଆପଣ ମାନେ ବଢିଲେ। ଏଣୁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତକୁ ହାତ ମିଶାଇବା ଦରକାର। ଯେ କେହି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାର ଜୀବନ ପୂର୍ବ ପରି ରହି ନାହିଁ। ତାର ସ୍ଥାନ ବଦଳିଛି, ନାମ ବଦଳିଛି, କର୍ମ ବଦଳିଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳିଛି। ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଶୈତାନ ଅଛି। କାହା ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ଦଉଛନ୍ତି? ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ପୁଣି କେବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଏହା କହିବି, ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଶୈତାନ ବି ଅଛି, ପାପ ବି ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ବି ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯଦି ପାପରେ ହିଁ ବେଶୀ ଆମେ ସମୟ ଦେଉଛେ, ମୋବାଇଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନର୍ଥ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ନାହିଁ, ତାମାନେ ଆମେ ଦ୍ୱାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ପାପ ପାଇଁ, ସିରିଏଲ ପାଇଁ, ମୋବାଇଲ ପାଇଁ, ସୋସିଆଲ ଆପ ପାଇଁ, ଭୋଗ ବିଳାସ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିକି ରଖିଛୁ। ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର କେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ନାହିଁ। ମୋର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରାମର୍ଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେତେ ଆଜି ଲାଇଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନା ପାପ ଓ ଶୈତାନ ପାଇଁ? ଅବ୍ରାହମ ତମ୍ବୁ ପାଖରେ ଅଲନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିଥିଲେ। ଲେଖା ଅଛି ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ବସୁଥିଲେ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆଦି 18:1-2 ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧିଆପଣ ଦୂର ହେଲା। ହଁ, ଇସାକ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ, ସୋଦମ ଗମୋରାର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଲୋଟ ବସିଥିଲେ, କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବି 2 ଗୋଟି ଦୂତ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ବିଶେଷ ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ ଖରାପ ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ସୋଦମର ଦ୍ୱାରରେ ଥିଲେ। 19:1-2 ଲେଖା ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ହରାଇଲେ, ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ନିଜେ ଅନ୍ଧ ହେଇ ସାରିଥିଲେ, ଅନ୍ଧ ତ ନୁହଁ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ସାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଦ୍ୱାରକୁ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ କଥା କହି ଆସୁଅଛ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ତୁମ ରବ ଶୁଣି ସର୍ବଦା ଚାଲିବୁ, ସେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଯେତେ ଆଜି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜୁମ୍ ଫେଲୋସିପ ରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ, ତୁମକୁ ବାହାରେ ନ ରଖି ଭିତରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେପରି ଦୟା କର। ମୋ ପିତା, ପୁତ୍ର, ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଘୋଷଣା କରି ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗେ। ଆମେନ୍। Over to
Praise the Lord. Decided. Thank you, sir. ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ